जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जो ज्यामिति बही रही तार पंचम अध्याय परिमिति बा इंग्राजी कहुच्छे मेन्सुरेशन से संपर्क में आलोचना करवा। तेबे ये मेन्सुरेशन बा परिमिति एटा तुम नुआ नुहे, ये अनेक पुराना। तल क्लास रु तुम ज्ञात सारे हो कि अज्ञात सारे हो ए परिमिति बहुत भल भाव जानी छो। तेणु एटा आदौ तुम नुआ नुहे एवं केवल जानी ना हो बहुत भल भाव जानी छो, किंतु कोठी टिके हुए तो भूली जाई थाई पारो। किंतु जतले आमे आलोचना करिबा तुमरो ठीक ठीक सेगुडा को मने पड़ी जिवो एवं एमिति भाबरे आमे आलोचना करिबा जेमिति कि सेगुडा को तुमर सबुदिन पई मने रहि जिवो एवं परीक्षा रे मध्य तुमे सेगुडा को भल भाबरे उत्तर देई पारिबो। ताले चलो सेई जो परिमिति कथा रहिछि सेई परिमिति आमे दशम श्रेणी रे जानिबा। तो जेतेबेले आमे नुआ नुआ श्रेणी को जाऊ नुआ नुआ कथा किछि सिखु, एटा समस्त जानिथिबो बा हृदयबोध मध्य करिथिबो। नुआ नुआ श्रेणी को गले आमे नुआ नुआ कथा जानि थाउ, किंतु से नुआ कथा जानिबा पछरे गोटे पुराना कथा रही थाए। से नुआ कथा जानिबा पछरे कौन रही थाए ना पुराना कथा रही थाए। तेणु प्रथमे आमे से पुराना कथा देखिबा एवं तापरे आगो को जिबा एवं अनेक नुआ नुआ कथा शिखिबा। आग्रह सहित तो तुमे जेमती जानिबार मजा नियो एवं मन खुशी रे तुमे से सबु जानी जानी जाओ। ताहले कौन ना आमे किछि जानी थिले, पूर्वरु किछि जानी थिले। पूर्वरु कौन जानी थिले ना सरल रैखिक चित्र, सरल रैखिक चित्र, सरल रैखिक चित्र। से सरल रैखिक चित्र सब कौन देखो, एटा गोटे सरल रैखिक चित्र, 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 तापरे एटा गोटे सरल रैखिक चित्र, तापरे एटा मध्य गोटे सरल रैखिक चित्र, सरल रैखिक चित्र, तापरे एटा मध्य गोटे सरल रैखिक चित्र। एई सब चित्र आमे जानी थिले। आशा करूछि जे एगुडा को ना तुमरो ठीक ख्याल थिबो। तो एटा को कोन कहा जाय, ये होछि रेखाखंड। एटा किए, एटा होछि त्रिभुज एवं एई चित्र रु आमे जानि परछु एटा होछि वर्ग चित्र एवं एई चित्र रु आमे जानि परछु एटा होछि आयत चित्र, एटा होछि समांतरिक चित्र एवं एटा होछि रंबस। जदियो टिके जणा पडु नै, किंतु एई सब बाहु गुडा को यार समान। तेणु ये होछि रंबस एवं ये होछि ट्रापिजियम, ये होछि ट्रापिजियम एवं एगुडा को होछन्ति समस्त सरल रैखिक चित्र। कारण एठी सब जगह रे हमरो एई रेखार अंश विशेष बा रेखाखंड एठी रहिछि। तेणु एगुडा को होछन्ति सरल रैखिक चित्र। एई सरल रैखिक चित्र रो आमे को कथा जानिथिले, आमे सरल रैखिक चित्र रो को कथा जानिथिले ना एई जो समस्तंकर कथा आमे देखिले एमानंकर दैर्घ्य जानिथिले, एमानंकर दैर्घ्य मापिबा जानिथिले, दैर्घ्य मापिबा जानिथिले। एमानंकर कोन मापिबा जानिथिले ना दैर्घ्य मापि जानिथिले। यार दैर्घ्य केते, एई त्रिभुज रे बाहु मानकर दैर्घ्य केते, एई कथा आमे सब जानिथिले। एवं जोटक आमे कोन कहउथलु ना एई त्रिभुज मानकर सॉरी एई जो चित्र गुडा को रहिछंती, एई चित्र मानकर आमे कोन करथलु ना समस्त बाहु मानकर, समस्त बाहु मानकर दैर्घ्यर समष्टि, समस्त बाहु मानकर दैर्घ्यर समष्टि आमे निर्णय करथलु। जोटा को कोन कहा जाउथला, जोटा को कहा जाउथला परिसीमा। कोन कहा जाउथला सेटा ना परिसीमा। एई त्रिभुजर समस्त बाहु मानकर दैर्घ्यर समष्टि सेटा परिसीमा, वर्ग चित्रर समस्त बाहु मानकर समष्टि सेटा परिसीमा। यार मध्य परिसीमा, यार केवल गोटे बाहु अछि, से बाहुर जो दैर्घ्य थिला सेटा को मध्य आमे कहि परिबा जे यार परिसीमा बोली करी। एमानकर परिसीमा आमे निर्णय करिबा जानिथिले। किंतु एई चित्र मानक मध्यरु एई जो गुडा को रहिला एटा एटा एटा
ये এই जो রম্বস কথা আছে এই जो ট্রাপিজিয়াম কথা আছে এমানଙ୍କର ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবা কথা মধ্যে আমি জানিଥିଲେ এমানଙ୍କର ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবা কথা মধ্যে জানিଥିଲେ কেবল ক্ষেত্রফল নির্ণয় নহে ক্ষেত্রফল নির্ণয় পাই जो সূত্র রয়েছে সে সূত্র মধ্যে আমি জানিଥିଲେ তো এবে আমি জানিবা এবে কোন জানিবা এবে আমি জানিবা বক্র রৈখিক চিত্র বক্র রৈখিক চিত্র বক্র রৈখিক চিত্র বক্র রৈখিক চিত্রে কোন আসিব না এইটা গোটা আসিব ইয়ে হেলা চাপ আউ ইয়ে কোন না ইয়ে আসুছি বৃত্ত এই বক্র রৈখিক যে চিত্র রয়েছে সে চিত্র মানকৰ দৈর্ঘ্য আমি জানিবা এই চিত্র মানকৰ দৈর্ঘ্য জানিবা অর্থাৎ এই চাপর দৈর্ঘ্য কেতে এবং এই বৃত্তর পুরা সমুদায় এইঠু এতিকিটা কেতে এই কথা আমি জানিবা বক্র রৈখিক চিত্রর আমি দৈর্ঘ্য আমি মাপিবা এবং ইয়া সাথে আর কোন জানিবা না কেতে গুড়িয়ে ঘন পদার্থ রয়েছে কেতে গুড়িয়ে ঘন পদার্থ রয়েছে কেতে গুড়ে ঘন পদার্থ রয়েছে সে ঘন পদার্থ কোন না সে ঘন পদার্থ গুড়াক হউছন্তি সিলিন্ডর সিলিন্ডর তারপরে আসুছি গোলক সিলিন্ডর গোলক আউ কোন আছে কোন কোন এই ভড়িয়া সব ঘন পদার্থ রয়েছন্তি যে ঘন পদার্থর আমি কোন জানিবা না পার্শ্ব পৃষ্ঠতলর ক্ষেত্রফল বা পৃষ্ঠতলর ক্ষেত্রফল কহিবা এই মানଙ୍କର আমি কোন জানিবা না পৃষ্ঠতলর ক্ষেত্রফল পৃষ্ঠতলর ক্ষেত্রফল আউ কোন জানিবা না এমানଙ୍କର আয়তন নির্ণয় করিবা কথা আমি শিখিবা কোন নির্ণয় করিবা শিখিবা না আয়তন নির্ণয় করিবা কথা আমি শিখিবা তো এই কথা আমি শিখিবা কিন্তু আমি আউ কোন জানিଥିଲେ আমি পূର୍ବରୁ জানিଥିଲେ আয়ত ঘন আউ সমঘন আয়ত ঘন আউ সমঘন এই যে আয়ত ঘন এবং সমঘন হেলা এমানଙ୍କର কোন কথা আমি নির্ণয় করে শিখিଥିଲେ না পৃষ্ঠতলর ক্ষেত্রফল পৃষ্ঠতলর ক্ষেত্রফল আউ কোন শিখিଥିଲେ না এমানଙ୍କର আয়তন নির্ণয় করিবা মধ্য শিখিଥିଲେ এইগুড়াক থিলা পুরোনা কথা এবং এই যে কথা গুড়াক হেলা এইগুড়াক হউছন্তি নুয়া কথা তেণু এই কথা আমি জানিଥିଲେ এবং এই কথা দশম শ্রেণীরে শিখিবা তেণু শিখিবার প্রক্রিয়া জারি রহু আমি আলোচনা করিবা এবং তাকে কিমিতি মনে রাখিবা কিমিতি সূত্র নির্ণয় হবো কিমিতি বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান হবো সে সম্পর্কে জানিবা পাই পরবর্তী ভিডিওକୁ অপেক্ষা কর এবং সেতিকি পর্যন্ত রহিলি জয় জগন্নাথ।